Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va répondre aux questions des exercices de la page 179. Alors, le premier exercice, coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. مطلوب أن نضع علامة على الجملة اللي عندها نفس معنى الجملة المقتطفة من النص. Alors, voici la phrase. Dormir au chaud dans de jolis sacs de couchage. يعني ننام أو لا كنعسو في الدفء في دي ساك دو كوشاج زوينين. الوغ لي ساك دو كوشاج هما هادوك اللي بحال البطانيات اللي كيتسدو اللي كيتستعملوا في الرحلات في الأسفار أولا في لي بيكنيك. Alors vous avez trois propositions. Dormir dans des sacs de couchage durs et désagréables. يعني في كينعسو في دي ساك دو كوشاج قاصحين durs يعني قاصحين désagréables يعني ما زوينينش أولا غير مريحين. La deuxième phrase, dormir dans des sacs de couchage doux. doux يعني ناعمين أولا رطبين. chaud دافئين سخان et confortable مريحين. Troisième phrase, dormir dans des sacs de couchage froid يعني باردين. froid يعني باردين. Alors bien sûr, la phrase qui a le même sens que la phrase du texte est la deuxième phrase, dormir dans des sacs de couchage doux, chaud et confortable. ناعمين سخان ومريحين. Alors je coche la deuxième phrase. L'exercice 7 recopie غادي نعاودو نقلو les activités الأنشطة faites par les personnages du texte يعني اللي قاموا بها الشخصيات اللي كاينين في النص صفحة 178 لو فواياج على مونطاني يعني هذوك الأنشطة اللي قاموا بها في الرحلة ديالهم أو في السفر ديالهم. Alors la première activité chanter غناو. peindre يعني قام الصباغة صبغوا. nager سباحة سبحوا. faire de la marche قاموا داروا مثلا المشي أو لا تمشاو. pêcher صيدوا. reprendre la route عاودوا خداو الطريق من جديد. prendre des photos التقطوا صور. Alors les activités faites par les personnages du texte sont la première activité nager. Alors on doit écrire nager ici. faire de la marche oui. Troisième activité, reprendre la route, oui. Prendre des photos. L'exercice 8, recopie les phrases. إذا مطلوب فقط أننا نقلو الجملة في هذا المكان, bien sûr en écriture cursive. Je lis la première phrase, la phrase A. Mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. إذا قريبي سافر مع إلى الجبل مع أصدقائه. La phrase B. Très content, جد سعداء. Ils ont repris la route. خداو الطريق vers la ville rouge باتجاه المدينة الحمراء. مراكش إذا مراكش تلقب بالمدينة الحمراء. Alors voici les deux phrases en écriture cursive. Alors on passe à l'exercice 9. Remplace par إذا مطلوب أننا نعوض par il هو ou il أو il هم. إذا هنا هو دائما كتدل على المفرد المذكر. il لهم الجمع المذكر. elle هي ou elle هن. هنا كنقصدو مفرد المؤنث وهنا الجمع المؤنث. Alors la première phrase, la phrase A. Le moniteur المؤطر a aidé ساعد mon cousin et ses amis قريبي وأصدقائه. Alors ici on doit remplacer le moniteur par il. علاش؟ لأن le moniteur كتدل على المفرد المذكر يعني واحد le moniteur. Alors on va dire il a aidé mon cousin et ses amis. La deuxième phrase, la phrase B. Pardon. Amina et Mounia, Amina et Mounia, ont fait une belle excursion. قاموا بواحد الرحلة ولا بواحد الخرجة جميلة. Alors on doit remplacer Amina et Mounia par elle avec S. هن إذا هنا كنتحدثوا على الجمع المؤنث. بالنسبه للفرنسيه كاين اما لو سينغولير المفرد او لا لو بلوريال الجمع ماشي بحال اللغه العربيه. اللغه العربيه عندنا كاين مفرد
المثنى يعني ما يدل على شيئين، والجمع يعني ما يدل على 3 أشياء فما فوق. الفرنسية ما كاينش داك الاستثناء ديال المثنى جوج يعني شيئين. إذا أمينة ومنيا بالنسبة للفرنسية هنا جوج تنتحدثوا على الجمع. La troisième phrase, la phrase c'est les amis de Miloud, أصدقاء ميلود ont mangé تناولوا أو أكلوا du poisson grillé يعني سمك مشوي. alors les amis الأصدقاء هنا هذه الكلمة كتدل على الجمع المذكر. alors on doit remplacer les amis par ils avec s. alors on va dire ils ont mangé du poisson grillé. La dernière phrase, la phrase D, ma sœur أختي a fait un beau voyage. إذا قامت بواحد السفر جميل. alors ma sœur إلا شفنا هنا هذه مفرد وحدة ma sœur أختي كتدل على مفرد مؤنث. alors on doit remplacer ma sœur par elle. alors on va dire elle a fait un beau voyage. On passe aux exercices de la page 180. Le premier exercice, forme des mots, ركب كلمات à partir انطلاقا des syllabes données من الوحدات أو المقاطع الصوتية المقترحة. Alors je lis les syllabes. Chez, mar, ping, quand, am se prononce en, mieux, mon, ta, et, la, ka, de. Alors, le premier mot, c'est marcher. Alors, j'écris marcher. Le deuxième mot, camping. Alors, la première syllabe, quand, la deuxième syllabe, ping. La combinaison de ces deux syllabes donne le mot camping. Troisième mot, montagne. Alors, voici la première syllabe, mon. La deuxième syllabe, ta. La troisième syllabe, mieux. Alors, je vais écrire montagne. Le dernier mot, escalade. تسلق. Alors, je lis les trois mots. Marcher, camping, montagne, escalade. Le deuxième exercice relie le début et la fin des phrases. إذا مطلوب أننا نربطوا البدايات مع نهايات بداية ديال الجملة مع النهاية ديالها. Alors, la première phrase, les montagnes sont belles et magnifiques ou bien sont très hautes et couvertes de neige. إذا الجبال جميلة ورائعة أو très haute عالية جدا أو شاهقة ومغطاة بالثلوج. في الحقيقة هنا ممكن أن نعتمد العبارتين ولكن ضروري أننا نرجعوا لبداية الجملة الثانية. Les vues sont belles et magnifiques sont très hautes et couvertes de neige. إذا هنا ما يمكنش نقولوا les vues pardon sont très hautes et couvertes de neige. Alors, les vues sont belles et magnifiques. Les montagnes sont très hautes et couvertes de neige. Troisième exercice, découpe les phrases puis recopie-les. إذا مطلوب أن نقطعوا الجمل ونعاودوا نكتبوهم. Alors ici, le premier mot, mon cousin. Le deuxième mot, a escaladé la montagne. Mon cousin a escaladé la montagne. Voici la première phrase en écriture cursive. Mon cousin, قريبي, a escaladé la montagne. يتسلق الجبل. La deuxième phrase, alors le premier mot, mon cousin est قريبي يعني ولد عمي ولد خالي ولد خالتي etc. et و ses amis وأصدقاؤه ont adoré cette belle excursion. Alors voici la phrase en écriture cursive. Mon cousin et ses amis ont adoré يعني أحبوا cette belle excursion. هاد الخرجة أو هاد الرحلة الجميلة. Merci والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.